At ayan na nga mga idol, naumpisa na ang the long and winding road. Actually, you know, I felt nervous when they forward to me this video. Nakakatakot ito, no? Ang dami na pala talagang damage itong Evo project namin, no? Tinanggal ni Pare Alvin at si Pare Bro and si Idol Delton yung carpet, tinanggal yung mga upuan. So yun, bulok na pala talaga ang kanyang, what do you call that, flooring. At sobrang baho, no? Ginawa tong condominium na mga RAT. So medyo kinabahan ako, idol, no? Sabi ko nga, project car, sabi ni Pare Alvin, project car naman yan, it will take some time. So ngayon, inaayos muna namin ng nilinis namin, idol, no? Nakita lahat yan, pupo ng RAT yan, pupo ng daga, grabe, no? Medyo kinabahan kami, baka mamaya mag-leptospirosis ang kotse. Hindi, yung mga kaibigan natin, no? Shout out kay Delton pala, tsaka si Pare Bro, Pare Alvin. So ganun pa man, idol, sabi nga nila, no, when you already started the shower, you make it a point, you finish taking a bath, yun, no? So in here, in this video, papakita ko sa inyo ano yung mga steps by step na ginagawa namin. Walang sa madaling sabi, hindi biro pala itong project na ito. So kailangan, sabi nga nila, banik-banik ng medical. So what's the learning in here? So basically, if you really want to have something, you just have to work it very, very hard, financially, emotionally, and of course, ang ating asawa, malamang magkokontra talaga yan. So, we will play more videos para meron ka lang idea, idol, no? Ito yung kotse, hindi pala to 4G94. It's a 4G 93 turbo, idol, no? 1995 model, yung makina. So, nasa 215 horsepower po siya. So at this time, tingnan nyo, tinatanggal na ni Pare Bro yung ECU kasi nga ipapalabahan natin yung ECU na yan. Ayan, din-disinfect dun sa likod, no? So stick around, guys. Marami pa tayong i-update sa inyo. For the meantime, sit back and enjoy the video. Don't listen to friends, they don't know what's best for you. I want you, yeah, that I wanna shoot like a hoops while I'm riding in the coupe. I got what you want. Listen to friends, they don't know what's best for you. I want you, yeah, I wanna shoot. Girl, you too bad for me not to press you, yeah. Young fly nigga, I don't follow all these rules, yeah. Bitch, I'm making tunes, I ain't missing, I won't lose. Let's go to an island where the water around is blue. I got two bad bitches in the coupe. 42 in the bottle, glasses on full too. Ain't no games, I ain't playing, I want you, yeah. Take a trip, let's go shopping, I got blues, yeah. You want it, I can buy it, ain't no rules, yeah. I'm just saying, let me help you upgrade you, yeah. Fuck that nigga, he don't care about you, yeah. Girl, move on. Litro siya, may sobra. Pero sa to, no? Pero sobra, di ba na nakasa? 5.3 to, eh. Pero pwede si usa to yung unit to, eh. Poko lang sa nagkakagwa to, eh. Baka rulit, eh. Sakit to, yun. Disinfectant. What else do you want from me? Hey, I know so fucking around with me. You see I'm hot on fire. Hurting all the vibe. Para kita niya doon nila itong mga team backlash na tayo, bro. Me and Glock all on your instrumental. I kill a nigga and it really one coincidental. Stop all that fake shit, you just be on that acting shit. No, I ain't with no acting shit, I ain't on no rap shit. Una po nato na rato. Dahil mga rato nilarga kay siguro ng tupahan na meeting di ilang pagada. Dahil ang raton. Rato niya man na kundino. Pwede man sila ba? Kasi alcohol ako ba 100% banding. Ay so copy to it. Control si ka. Alcohol. Ano 70%. Sige yan ang order yun 100% din. Ay so control si ka. Pinabasya.
Baka naman del board mo na computer bro. Pesa, ano pwede sila? Basta po del bro. Kabayan bro, wala kang kita komponeton. Motherboard. Kala pansin na lang ko, kaya mbras sila. Oh, takyo. Sina sa to, yun na si Dali siya electrician con raton, tapi dia naman kal biskuit. Na pega balos, may mga connector, ya ka ba? Kurta. Pwes sina si compone, makamilayo kami di bro, dali kami sa Lego, diya kami pedaso biskuit kyo. Kay, sugot sa mga raton. Ito si Dali ko na si share. Kung dal gin, dedegat to no? Bro, sige kurta naman kin. Asal connector pa yung bro, no? Ano naman ganito? Ito? Oh. Kaya kasi, terrible karaton. Binrabyo siguro karaton, kin. Asi pa sila kasaki. Kung pa sila, asi pa kut-kut. Akal spray to, ton. Hindi, akal overnight ton. 5-3 kal doy, oh. Akal disinfectant doy. Kala masih discount kutigo si Madam Doy, pati ito di pa bolal sobra. Chemical. Nice depende na kwan Doy, depende na kano, na blade bakil. Pero mga presyo, hindi man bing diferensya grande. Pero nakita siya, sinisita Doy, lega Doy. Para mania argundian. Hindi to infected. Yaw. Poko teo. Kas. Ano lang ako. Ahang. Ano mo ako na? 19 bro. Ganyan ha? Ano ko saya? Ya uya to ya. Live ese doy. No es scripted ki. Ini mata si miedo kita kay pare kita. De verdad lang kay umali kita pakita okay ka bar. Pero well, resa bro. Ano din nakal bro? Tanmin kal si bro doy ba resa doy kay hindi viral kan. Teo. Tia doy amo si kuy. Kay si deha tiki doy raton baka bira kal kiman panganaton. Press back. Agoy te. Computer. Namanya bukas I shall return. Sabi sa mañana doy sa Sibira doy. Sabi si aja sabi pa ka turbo. On de Sibira te. Betul tim doy. Mga terapia doy, kurta kami si Tilin doy. Okay, pero ay gani oh, bro. Okay, kapag yan, ng wayo, biar teman tikyo. Si Tilin. Kasi nasiputa si Tilin doy, na pwede din dalhin ko. Pedaso to. Kaya pwede buta ng plancha. Kami yan sino. Oh, mga kasi si Aguera kito yo. Hindi pwede paano mila kung kaseraton. Pwede kung dahil po yan, 20 anti pangkiyo, kung dahil soko, sabi po mo, intelligent. O kasi kirampat mga tayo. Kaya nga biyeto mga puwerta. Kasi natin apena palang abri no. So poko dalolo no. Kasi abri lang yung puwerta para pag nil-solve ba? Oo. O it. Pakai mga karnaper doy. Tingin siya sa raton doy. Yan unang raton ka mo lang. Pero sige lang doy, kami finishing yan lang kita. Kakya doy. Sa prinsipyo siya dahil doy uno-uno mga wire hala doy. Todo doy kawasi kita todo o dashboard bungkas todo doy todo si Kyo abajo kawasi si Delton kabakita todo ECU todo si taki el wire del batería para na atrás
estancina de grande de batería, sí. Comiete, oh, ya acaba, ya pone todo arriba el mga wire, oh. Este doy ang mayate. Tamireo doy, yung kwansteo, yung pondo te agua dentro. Cuando en garaje, sí. Y entras el ulan na agua, kyo. Vamos a embulok sa piso, kyo, ang driver, oh. Si nasi entra agua dentro, nasi mambulok. Kababuera ya jauh. Aja. Amete. Sound system. Okay. Crash kan dia atas. Llena sila ego doy. Kita pa kami todo doy para motor. Balik si bungka-bungka di kotse doy. Amo si paborito ki bungka-bungka sino mga wire kalayatan no. Bin manadad nemo wire po ni doy. Sabi kita alpak dia oh basta bakante sa netan change all day pwede si Delta nandaki. Baru ba sa ora while ba bekan le. Hinahinay si. Kabara kaluno auto dia oh. Aquelo tiene que el bai pwede ka kore este diti auto relevaglia. Okay, allá tiene techo, rain or shine se puede